सुचारुवक्त्रमण्डलम् सुकर्णरत्नकुण्डलम् सुचर्चिताङ्गचन्दनम् नमामि नन्दनन्दनम् नमामि नन्दनन्दनम् नमामि नन्दनन्दनम् नमामि नन्दनन्दनम् नमामि नन्दनन्दनम्। আমি নন্দ মহারাজের পুত্র শ্রী নন্দনন্দন কৃষ্ণকে প্রণাম করি, যার মুখ অতীব মনোহর, যার কানে রত্ন খচিত কুণ্ডল শোভা পায় এবং যার দেহ সুগন্ধি চন্দনে অলঙ্কৃত। I offer pranam to Sri Nanda Nandana, the son of Nanda Maharaj, whose face is extremely delightful, whose beautiful ears are adorned with jeweled earrings, and whose entire body is anointed with fragrant sandalwood paste. Hare Bol.